अस्सलाम वालेकुम। आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन इस वीडियो को बनाने से पहले मैं काफ़ी दिनों पहले से सोच रहा था कि वीडियो बनाऊँ ना बनाऊँ। समय मैं अपने घर वालों से काफ़ी बात कर रहा होता हूँ और कुछ दीन के मामले में चीज़ें डिस्कस हो रही होती हैं। तो मिल के मेरी वालदा ने भी कहा कि क्यों नहीं तुम वीडियोस वगैरह बना के, छोटी मोटी वीडियोस बना के और वो इंटरनेट पर डाल दिया करो, ताकि थोड़ा बहुत जो नॉलेज है वो शेयर करें दीन की। और असल तो वजह है कि अपनी कंट्रीब्यूशन कि मैं भी कुछ अल्लाह ताला के काम में हिस्सा डाल सकूं। जबकि बज़ाहिर तो मेरी कोई दाढ़ी भी नहीं है, आपको नज़र भी नहीं आ रही कि मेरी कोई दाढ़ी है, कोई ऐसा सर पे वो नहीं है, क्योंकि मैं दीन के मामले में समझता हूँ कि आजकल जो हमारे दीन में सिस्टम बना हुआ है कि लोग सर पे दाढ़ी, लंबी दाढ़ी रख के, सर पे पग रख के, ख़ास लिबास पहन के, ये ऐसे ही है जैसे कि एक बंदा सुपरमैन का लिबास पहने या स्पाइडरमैन का लिबास पहन के। वो स्पाइडरमैन तो नहीं बनेगा ना। तो सारा फोकस जो है लिबास पे है, अपीयरेंस पे है, और फिर उसको लोग फॉलो करके वही लिबास पहन के समझते हैं दीनदार बन गए, जबकि प्रैक्टिकल रियल लाइफ में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई दीन की नॉलेज भी नहीं है ज़्यादा। उन्हीं लोगों के पास बैठते हैं, उन्हीं से बातें सुनते हैं, फिर वो अपने फ़िरक़ों की बातें बताते हैं, फिर उन्हीं का लिबास पहन के समझते हैं कि ये जी हरी सफ़ेद था। ये अल्लाह ताला ने सारे रंग खूबसूरत बनाए हैं। अल्लाह ताला के यहाँ कोई रंग ख़ास नहीं है कि इस रंग को फ़ोक़ियत ज़्यादा दी है। इसी तरह इंसानों में भी सारे रंग के इंसान सारे अमाल के साथ हैं। हरा रंग जी बहुत ज़्यादा अच्छा था जी, नबियों को बहुत वो था। कोई कहता है ब्राउन कलर बहुत था, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग कहते हैं, लेकिन इसमें जो कुरान आप देखें तो उसमें इस चीज़ के बारे में कहीं पे भी नहीं है कि ये रंग किसी से अफजल ज़्यादा है, या कोई इंसान अपनी रंग की वजह से या जिसामत की वजह से या शक्ल की वजह से। हम लोगों ने क्राइटेरिया और जोर इन चीज़ों पर रख लिया। तो कहने का मकसद ये था कि ये जो दाढ़ी है, अल्लाह ने कुरान मजीद में हर चीज़ बहुत क्लियर कर दी है। अगर तो कुरान मजीद कंप्लीट, कुरान और हदीस, क्यों हम कहते हैं कुरान, हदीस और कुरान नहीं कहते, हम कुरान और हदीस का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने पहले कुरान और उसके बाद हदीस नबी ने करके दिखाई। तो कुरान पहले हमारा क्राइटेरिया और उसके बाद हदीस। कोई भी हदीस अगर कुरान से कॉन्फ्लिक्ट करती है, क्रॉस करती है, तो हमें उसे साइड पे करके कुरान को पहले रखना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात ये कि मैं जो इतनी लंबी बात ये कर रहा था कि अल्लाह ताला ने खुल के हर चीज़ के, अल्लाह ताला ने चलने का तरीका भी बताया कि ऐसे अकड़ के भी ना चलो और ऐसे झुक के भी ना चलो। ऐसे अकड़ के ना चलोगे जैसे आसमान की तरफ आ जाओगे, मैं मफहूम बयान कर रहा हूँ, और ऐसे झुक के भी ना कि ज़मीन में ही धंसे जा रहे हो। और इवन कि आवाज़, ऐसी आवाज़ से ना बोलो, ऊंची आवाज़ से, कि ऊंची आवाज़ गधों की सी, सबसे बुरी आवाज़ गधों की सी है। मफहूम बयान कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि अल्लाह ने इतनी डिटेल से आवाज़ के बारे में, चलने के बारे में भी बयान कर दिया। हमें तो समझ ही नहीं आती, लोग कहते हैं सारा कुछ कुरान में नहीं है। आपको सब चीज़ें मिलेंगी, आप समझने वाले बनो कुरान को, और फिर अल्लाह ताला आपके लिए आसान कर देंगे। दाढ़ी का अगर इतना ज़रूरी होता है जितना इन लोगों ने, यानी कि दूसरी शादी को इतना सुन्नत नहीं समझते, उसको कहते हैं ये जो तो फ़र्ज पूरा कर, दाढ़ी को तुमने मस्ट कर दी है, यानी फ़र्ज बना दी है। मुशाबहत करनी चाहिए, अच्छी बात है जितनी हो सके, लेकिन उस चीज़ को फ़र्ज बना देना, वो चीज़, मैं इस चीज़ को, और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इस नेचुरल वे में आपको दीन जो जितना मुझे अल्लाह ताला ने सिखाया है, मैं कोशिश करूँगा बग़ैर किसी फ़िरके के, किसी फ़िरके से कोई ताल्लुक़ नहीं, कोई कुछ भी नहीं। जो मैं कुरान पढ़ता हूँ, एक सफ़ा मैंने कुरान पहली दफ़ा 5 साल में ख़त्म किए। 5 साल में, लोग रमज़ान में 2 दफ़ा कुरान ख़त्म कर लेते हैं, मैंने 5 साल में ख़त्म किया तर्जुमे से। फ़र्क है, 5 साल में क्यों ख़त्म किया? कोई डिसेबिलिटी नहीं थी अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ समझ के। एक दफ़ा कुरान 5 साल में ख़त्म किया। समझ के पढ़ना और रट्टा लगा के पढ़ना फ़र्क है। अच्छी बात है, अल्लाह ताला ने उसमें भी अजर, झूम झूम के पढ़े, समझ कुछ नहीं आ रहा, हो सकता है अल्लाह ताला उसमें भी आपको अजर दे दे कि अल्लाह के नाम में भी बरकत है, लेकिन समझ के पढ़ना और चीज़ है। तो इसलिए मैंने बताया कि आप किसी की अपीयरेंस पे ना जाओ कि यार इस बंदे की तो दाढ़ी नहीं है, दीन की बात कैसे कर सकता है। कोई पता नहीं अल्लाह ताला को कौन सा बंदा करीब हो, एक दाढ़ी दिखावे वाली हो, इबादत दिखावे वाली हो, और एक बंदा। तो बहरहाल
ویڈیو میں سٹارٹ کرنے سے پہلے میں نے شاید اپنی صرف ایک انٹروڈکشن میں ہی آپ کو قرآن کی تھوڑی سی آیت کے مفہوم بھی بتا دیے ہیں. تو انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ یہ سلسلہ چلتا رہے اور اسی طریقے سے دین کی بات ہو، لیکن کسی فرقے سے ہٹ کر، کسی اسٹرکٹنس سے ہٹ کے. میں اصل میں یہ چھوٹے سے ولاگس بنانا چاہتا ہوں صرف دین کی بات کرنے کے لیے، جو میں نے سیکھا ہے قرآن سے، اور اپنی زندگی کے بارے میں بھی بتاؤں گا. تو اگر آپ کو اچھا لگے تو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ، اور نیت صرف شیئر کرنا ہے کہ میں وہی بات کہ میں اپنی زندگی سے اتنی چیزیں سیکھ چکا ہوں، اور میں نے اپنی زندگی میں پریکٹیکلی ایسی ایسی چیزیں دیکھی ہیں کہ مطلب میں چھوٹی سی سمری میں آپ کو کیا بتا سکتا ہوں کہ میں کافی ملکوں میں گھوم چکا ہوں، لیکن وہ تو بہت لوگ گھومتے ہیں. میں کافی ملکوں کا ریزیڈنس رہ چکا ہوں، بھائی بھی وہ بھی. میں 12 شادیاں کر چکا ہوں. میرا خیال ہے اس پہ آپ تھوڑا سے ہوں گے. میں 12-13 سال سے کوئی میڈیسن اور ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا، شاید یہ الگ ہو. میں نے 6 اب تک الحمدللہ میری اچیومنٹ جو میں فخر سے اور خوشی سے بتاتا ہوں، میرے لیے سب سے بڑی اگر اللہ تعالیٰ قبول فرمائے کہ اب تک میں 6 لوگوں کو مسلمان کر چکا ہوں بغیر داڑھی کے. تھوڑی سی انٹروڈکشن کے لیے میں نے آپ کو تھوڑا سا بتایا کہ 12 شادیاں، کچھ سیکھا ہی ہوگا. ایسے ہی ہے، چاہے وہ کسی کو سمجھ آئے نہ آئے، لیکن ڈیفینیٹلی میں نے تو اس میں کچھ دیکھا، انسان کو، عورت کو، رشتوں کو، اور یہ جو رشتہ ہوتا ہے یہ کیسا ہوتا ہے، اور اس میں کیا کیا چیزیں اور کیا کیا فلاں ہیں جو ہمیں اسکول کالج نہیں سکھاتے. ہمیں انہی چیز پہ لگایا ہوا یہود و نصارہ کی پڑھائی پہ. 13 سال ہو گئے، ڈاکٹر نو ہاسپٹل، کوئی میڈیسن نہیں. تو کچھ سیکھا ہوگا. 6 لوگوں کو مسلمان، تو کچھ سیکھا ہوگا. میں نے بہت تیزی سے بہت بڑا انٹروڈکشن کرا دیا. اگر آپ سمجھدار ہیں تو ضرور آپ میرے سے کچھ سیکھیں گے. اور بس یہی چیزیں، اور بہت سی چیزیں وقت کے ساتھ آپ سے شیئر کروں گا، اور آپ کے کمنٹس بھی دیکھوں گا، اور اس کے مطابق ضرور کوشش کروں گا اس پہ ویڈیوز بناؤں جو زیادہ کمنٹس ہوں گے. لیکن ابھی تو پتہ نہیں ہے میری ویڈیو کوئی دیکھے نہ دیکھے، لیکن ایک انٹروڈکشن ویڈیو ہے. اس طرح کل کو ہو سکتا ہے میں داڑھی بھی رکھ لوں، ہو سکتا ہے میں کوئی کیپ بھی پہن لوں. مطلب مجھے اگر پسند ہوگا تو میں کروں گا. میں کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کروں گا. میں کوئی سمبل نہیں بناؤں گا. میں کوئی ٹریڈ مارک نہیں بناؤں گا. میں اپنے گھر کی یہ چھوٹا سا کرسی ہے، ہو سکتا ہے میں اچھی کرسی لے لوں، تھوڑے سے اچھے طریقے سے، ہو سکتا ہے میں کمرہ چینج کر لوں بس. اور میرا لباس جو سمپل ہے بس وہی میں پہنتا ہوں، اور میں اللہ کے لیے جو میں سمپل کرتا ہوں، میں دکھاوے کے لیے نہیں کرتا، اور جو میں سمجھتا ہوں وہ کرتا ہوں. تو بس یہ چیز ہے، اور مقصد یہی ہے کہ کوئی میری بات کو سمجھے اور شاید اللہ کی طرف آ جائے. اور کوئی زیادہ نہیں ہے، لیکن وہی بات ہے، ویڈیو بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے. میں سوچ رہا تھا کہ صرف شارٹ بناؤں، یعنی کہ 30 سیکنڈ کا 20 سیکنڈ، لیکن میرے سے ہو نہیں رہا. لیکن میری طبیعت ایسی ہے کہ اب میں بولنا شروع کیا تو میں شروع ہو گیا ہوں. تو بہرحال میں اس ویڈیو کو ادھر وہ کرتا ہوں، اور انشاءاللہ اللہ کی بات ہی کروں گا، اور کوشش کروں گا اسی پہ رہوں. اور میں اس ویڈیو کی سیریز کا نام بھی اللہ کی بات ہی رکھوں گا. میرا خیال ہے میں بھی لیٹر چینج ہو جائے، لیکن لیٹس سی. اللہ کی بات سے بڑھ کر کوئی بات نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں اس سے بہتر کس کی بات ہوگی جو اللہ کی بات کرے. تو یہاں پہ میں اپنی ویڈیو کو سٹاپ کرتا ہوں. یہ میری پہلی ویڈیو ہے. انشاءاللہ لیٹس سی. السلام علیکم.